आनन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Nityanandam. We welcome all the Prince and Princess in training of His Divine Holiness Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam. We also welcome all the registered students of the Nityananda Hindu University for the series of sessions on Samrajya Lakshmi Peethika, the Agamic scripture revealed by Paramashiva in the Akasha Bhairava Tantra. Samrajya Lakshmi Peethika is literally an emperor's manual wherein Paramashiva explains all the do's and don'ts and all the guidelines, everything that is related to an empire. So, we are into the 17th chapter, the Saptadasha Patala of Samrajya Lakshmi Peethika. And before we enter into the shlokas, starting from shloka number 10, let us chant the Mangala shloka. Sanmargavartinam rajñam samrajya pratipadanat samrajya lakshmi riti sa kathyate shrir jagatraye. Please repeat. Padani tani cha punaha koštani parikalpayet panchachatvarimshat ukta prakarena vichakshanaha ukta prakarena vichakshanaha madhye chaika padaistvekaha madhye chaika padastvekaha चत्वारिस्त्रिपदा स्मृताः दिक्षु कोणेष्वेकपदाः चत्वारः परिकीर्तिताः तद्बाह्ये त्वीशदिग्भागे तद्बाह्ये त्वीशदिग्भागे चत्वारश्चैव कोष्टकाः द्विपदाः पूर्वदिग्भागे पञ्चात्र परिकीर्तिताः आग्नेयभागे चत्वारः पृथगेक पदा स्मृताः पञ्चदक्षिणदिग्भागे द्विपदा स्युः पृथक् पृथक् नैऋत्यां दिशि चत्वारः पृथगेकपदा स्मृताः पश्चिमे द्विपदाः पञ्च
वायव्ये च तथा पुनः कल्प्याश्चैकपदाः सम्यक् चत्वारः सौम्यदिङ्मुखे कर्तव्या द्विपदाः पञ्च वास्तुशास्त्रोक्तमार्गतः वास्तु शास्त्रोक्तमार्गतः वास्तुशास्त्रोक्तमार्गतः एवं विधाय कोष्ठानि क्रमशस्तेषु विन्यसेत् सवर्णा राजस्ताम् सवर्णान् राजतांस्ताम्र आन्मृण्मायान् स्वशक्तितः कलशान् कोष्ठसङ्ख्याकान् सुधाधवलितां शुभान् तन्तुभिर्वेष्टितान् पञ्च पल्लवैरुपशोभितम् गन्धपुष्पार्चितांस्तीर्थ पूरितान् फलसंयुतान् प्रसार्यतेषु वस्त्राणि स्थापयेद् वास्तुहोमतः माषात् सुवर्णपर्यन्तम् शक्तितः स्वर्णनिर्मिताः प्रत्येकं लक्षणोपेताः प्रत्येकं लक्षणोपेताः पञ्चगव्याभिषेचिताः मध्ये नवपदे ब्रह्मा तत्पार्श्वे दक्षिणे शुभे स्थिराख्यो वास्तुपुरुषः वामे तु चरसंज्ञितः वामे तु चर संज्ञितः वामे तु चरसंज्ञितः वामे तु चरसंज्ञितः ब्रह्मस्थानात् तु परितः प्रागादिषु यथाक्रमम्
दिक्ष्वर्यमा विवस्वांश्च दिक्ष्वर्यमा विवस्वांश्च मित्रः पृथ्वी धराह्वयः पूजनीयाः क्रमात् कोणे ऐशानादिषु तत्परम् आपवत्सश्च सविता ततस्तु विबुधाधिपः राजयक्ष्मा च पूज्या स्युः राजयक्ष्मा च पूज्या स्युः एवं स्यात् प्रथमा वृत्तिः अथ द्वितीया वर्णे पूज्यश्चैशानकोणके आपश्चाग्नेयकोणे तु सवित्रो नैऋते जयः रुद्रस्तु पूज्यो वायव्ये तृतीये परिधौ ततः ईशानपदमारभ्य द्वात्रिंशत्कोष्ठकेषु च कोष्ठकेषु च प्रादक्षिण्येन पूज्या स्युः द्वात्रिंशत् शिखिपूर्वकाः शिखी चैवाथ पर्जन्यः जयन्तः कुलिशायुधः सूर्यसत्यो भृगुश्चैव ह्याकाशो वायुरेव च पूषा च वितथश्चैव बृहत्क्षत्र यमावुभौ गन्धर्वो भृङ्गराजश्च मृगः पितृ गणस्तथा
द्वौवारिकोऽथ सुग्रीवः पुष्पदन्तो जलाधिपः असुरशोष पापौ च रोगो मुख्य एव च भल्लाटः सोमनागौ च ह्यदितिश्च दिशस्तथा तृतीयपरिधावेवम् द्वात्रिंशत् विबुधा स्मृताः ब्रह्मा चतुर्मुखो रक्तः लम्बकूर्चश्चतुर्भुजः वराक्षमाला संयुक्तः वामे दण्डकमण्डलू दधानश्चाष्टनयनः यजनादौ व्यवस्थितः वास्तुमर्त्यो महाकायः कृष्णांगो रक्तलोचनः एकाननो द्विबाहुश्च बर्बरांगश्च दुर्धरः वज्रहेतुस्फुरत्कायः बहुश्मश्रु शिरोरुहः ईशानमस्तकः क्रुद्धः नैऋते गतपादकः कृताञ्जलिरधो वक्त्रः वास्तुमर्त्यः प्रकीर्तितः शिख्यादिपिली पिञ्छान्ता वास्तुदेवा हिमाद्रिजे हृदि बद्धाञ्जलिपुटा मकुटादिविभूषिताः प्रणवादिचतुर्थ्यन्तैः नमोऽन्तैर्नाममन्त्रकैः
उपचारैः षोडशभिः अर्चनीयाः पृथक् पृथक् चक्राद् बहिश्चतस्रिषु विदिक्षु क्रमशो यजेत् चरकीञ्च विदारीञ्च पूतनां पापराक्षसीम् पूतनां पापराक्षसीम् दिक्षु स्कन्दं चार्यमणम् जृम्भञ्च पिलिपिञ्छकम् जृम्भञ्च पिलिपिञ्छकम् सम्पूज्य नाम मन्त्रैस्तु कुण्डे खण्डेन्दुसन्निभे स्वगृह्योक्तविधानेन संस्थाप्याग्निं सदेशिकः मुखान्तं कर्म कृत्वाथ होमभिर्ब्रह्मणा सह होतृभिर्ब्रह्मणा सह ब्रह्मज्ञानमन्त्रेण पालाशैः होममाचरेत् अष्टोत्तरशतं विद्वान् अष्टाविंशतिमेव वा वास्तोष्पते प्रतीत्युक्त्वा दूर्वा होमं समाचरेत् वास्तोष्पते प्रतरणे इति मन्त्रेण पायसम् हुत्वा वास्तोष्पते सम्यक् हुत्वा वास्तोष्पते शग्मयेति खादिरसंभवैः समिद्वरैः पूर्ववच्च हुत्वा पूर्वोक्तसंख्यया अमीवहेति मन्त्रेण तिलहोमं समाचरेत् एवं पृथक् पृथक् हुत्वा शिख्यादीनां हुनेत् ततः वास्त्वावरणदेवानां
समिद्भिश्चरुणा ततः गोधूमैश्च तिलैश्चैव ह्याज्येन च पृथक् पृथक् अष्टौ पञ्चाथ तिस्रो वा जुहुयादाहुतिः क्रमात् जुहुयात् आहुतिः क्रमात् एवं कृत्वा प्रधानाख्यम् होमकर्म यथा विधि ततस्विष्टकृतं हुत्वा ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत् बह्वन्नं बहुशाकाढ्यं बहुभक्ष्य समन्वितम् दत्वा बलिं गुरुर्वास्तु देवानां होतृभिः सह वास्तु सूक्तं जपं तिष्ठेत् वास्तु सूक्तं जपं तिष्ठेत् प्रार्थयन् नृपते शुभम् इत्याकाशभैरवाख्ये महाशैवतन्त्रे साम्राज्यलक्ष्मीपीठिकायां महाशान्त्यङ्ग वास्तुहोमस्वरूप कथनं नाम सप्तदशः पटलः सो पदानि तानि पुनः पुनः कोष्ठानि परिकल्पयेत् the padas the ekashiti padam which has been created the 81 padas out of that again create koshtas panchachatvarimshat ukta prakarena vichakshanah मध्ये च एकपदः तु एकचत्वारिंशत् तु एकचत्वारः त्रिपदाः स्मृताः पंचचत्वारिंशत् चत्वारिंशत् means 40 पंचचत्वारिंशत् means 45 what is ekashiti just ekashiti means hashiti means 80 it's important to know the numbers at least write down the numbers na I'll tell at least 10 20 30 40 10 dasha 20 vimshatihi please note down 30 is trimshat 40 is chatvarimshat
50 is panchashat. 60 is shashtihi. Panchashat, 50 is panchashat. Written 70 is saptatihi. 80 is ashitihi. 90 is navatihi. 100 is shatam. Okay, so panchachatvarimshad ukta prakarena vichakshanaha. How many koshtas? Panchachatvarimshat. Chatvarimshat is 40, panchachatvarimshat is 45. 45 koshtas, as has been told, he should be creating. Punaha panchachatvarimshat kosthani ukta prakarena vichakshanaha parikalpayet. The very with meticulousness, the acharya has to create the koshtas out of the padas. How many koshtas? 45 koshtas. Madhye cha ekapadaha. In the center, madhye chaika padastvekaha. In the center, ekapadaha tu ekaha. The one pada. There are how many padas? In the 81 padas, the center pada has to be one koshta. Madhye chaika padastvekaha. Chatvaraha tripada smritaha. Chatvaraha padaha chatvaraha tripadaha smritaha. Next, 4 koshtas have to be created out of 3 tripadaha smritaha. Dikshu koneshu ekapadaha. This is for what? What are we speaking about? Vastu mandalam. Dikshu koneshu ekapadaha. Dikshu koneshu ekapadaha. Chatvaraha parikirtitaha. Dikshu koneshu, at the corners of the directions. Dikshu koneshu dikshu. In the corner directions, ekapadaha chatvaraha parikirtitaha. Each one pada has to be made as 4 koshtas. Yes, tadbahye tu ishana digbhage. Tadbahye, outside of that, ishana digbhage, in the ishana direction, chatvaraha chaiva koshtakaha. 4 koshtas have to be made in the ishana digbhaga. Dvipadaha purva digbhage panchatra parikirtitaha. In the eastern direction, purva digbhage, in the eastern direction, dvipadaha, 2 padas have to be made as 5 koshtas. Agneya bhage chatvaraha prithageka padasmritaha. Agneya bhage, in the Agneya dik. What is Agneya dik? What is meant by Agneya? What is Ishana? Wow. How? Ishana is northeast. Remember during the Heti Devatas. So, east, then southeast is Agni. Devata is Agni Devata, so the direction is called Agneya Devata. Next is south. So east is Indra. So east is also called Aindram Digbhag. Aindram Dik. Aindri Dik. Aindri, whenever say it's Aindri, means
the direction to which, for which Indra is the Adhidevata. Everywhere, this is because we are speaking about Vastu here, not only here, in Puja itself, instead of saying southwest, northeast, northwest, etc., we will be telling the Devata of the direction, the Digdevata of the direction, and out of which the name of the direction will be derived. In Aindram, east. Agneyam is southeast. Then for south what? Yama. Yamayam. Wherever get Yamayam means in the Yamayam dik, dishi means in the direction of Yama, for which Yama is the Adhidevata south. Then Nirriti is the Devata. From that the Nairritam, the word comes. Nirriti is the Devata. So Nirriti is the Adhidevata of southwest, yeah, southwest. Nirriti Devata, Nairrita is the dik, direction. Then Vayu, Varuna, then Kubera, Vayu, Varuna, Kubera, then Ishana. Like that, each direction will be called with those specific names. Dikshu, Koneshu. So Tadba Agneya Bhage Chatwaraha. In the Agneya Dik, Agneya Bhage Chatwaraha Prithak Ekapada Smrtaha. One pada should be made as 4 koshtas. Pancha Dakshina Digbhage, in the southern direction, Pancha Dakshina Digbhage, Dvipada Syuhu. Out of 2 padas, 4 koshtas have to be made. Prithak, separately. Nairityam Dishi Chatwaraha. In the Nirriti direction, 4. Prithak Ekapada Smrtaha. Separately, 1 pada has to be made into 4 koshtas. Paschime Dvipada Pancha Vayavyecha Tatha Punaha Kalpyascha Paschime in the west. Dvipadaha 2 padas. Dvipadaha Pancha 2 padas into Pancha 5 koshtas. Yes, is equal to, you can put it is equal to 2 padas is equal to 5 koshtas. Another 2 p is equal to 5 kidza. Vayavyecha Tatha Punaha. In the Vayavya Digbhaga, in the, what is Vayavya? Northwest. Varuna, Varune, Vayavye, it all na. Nirriti, then Paschima, then it's also called, it can also be called as Paschima, or it can also be called as Varune. Varuna is the Devata. So Paschime Dvipada of Pancha Vayavyecha Tatha Punaha. In the Vayavidik Bhage, once again, Kalpyaha cha Ekapadaha Samyak Chatvaraha Saumya Digmukhe. Saumya Digmukhe. Kartavye Dvipada of Pancha Vastu Shastrokta Margataha. Again, in the Vayavidik Bhaga, one pada is equal to 4 koshtas. Saumya Digbhage, in the Saumya Digbhage. Saumya Digbhage refers to north. The Saumya Digbhage, Kartavya Dvipadaha Pancha. 2 padas is equal to 4 koshtas. Vastu Shastrokta Margataha. All these have to be done as per the Vastu Shastrokta Margataha, as per the guidance of the Vastu Shastra. Vastu Shastra Ukta Margataha. Ukta means told. Marga everyone knows, and it's a path. Margataha, with from the
guidelines of the Vastu Shastra, guidelines revealed in the Vastu Shastra, it has to be made. Evam vidhaya koshtani kramashasteshu vinyaset. In this way, the koshtas have to be created, and kramashaha means, krama means sequence. Kramashaha, sequentially, teshu vinyaset, in them, in those koshtas, vinyaset. What is vinyaset? What is vinyasa? You do yoga, na? What is vinyasa krama? Prathama vinyasa krama, dvitiya vinyasa krama. That everyone knows. Prathama is first. What is vinyasa? Vinyasa is sequence, yes. Prathama, here vinyaset. How does it, here how do you say vinyaset? Meaning, sequentially, kramashaha teshu vinyaset. Vinyaset means visheshena nyaset. What is nyaset? Do nyasa. What nyasa? What is nyasa? Touching. So keep. What should be kept? Kalashan, Koshta Sankhyakan, Sudha Dhavalitan. Kalashas have to be kept. What kind of Kalasha, Sudha Dhavalitan, etc. will be continued in the next session. So, in these Koshtas, the respective Kalashas, etc. have to be kept, whichever is Paramashiva is going to reveal in the upcoming shlokas. So, we have finished till the 16th shloka. We'll continue with the 17th shloka in the upcoming sessions. We'll close this session with the offering of our pranams and the gratitude at the feet of Swamiji, and with the Purna mantra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat. Sarvam Bhagavat Shri Nityananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nityanandam.